Salut à tous les amis de retour, hein. C'est dans la même période, hein, dans la même journée, qu'on continue cette enquête, hein, du train disparu. Là on s'était arrêté un petit peu dans cette mine. Et examiner les mines et découvrir qu'il est possible d'y dissimuler un train. Donc à mon avis il y a autre chose à fouiller dans cette zone, mais je ne sais pas où. Il y a un bâtiment là-bas. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Ça, j'en sais rien. Il y a une partie par là, donc je pense qu'on peut y aller par là, non? Non? C'est bizarre quand même. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se cache là. Je sais pas pourquoi. Je vois pas d'autre issue. À part là que j'ai vu. Mais il n'y a rien d'autre par là. Hein. Là, on avait vu. Enfin, on avait vu qu'il y avait pratiquement rien à fouiller. Que je trouve ça un peu bizarre quand même. This is the cabin for the mine's security personnel. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Est-ce que je peux aller par là? Non. Boule. Là, y a rien. T'as rien d'autre à me dire à part poser toujours les mêmes questions? Bon. Je vois pas ce que je peux faire de plus ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement vers ici. L'autre station qu'on n'a pas découvert. Et on va voir ce qui s'y passe de l'autre côté. Peut-être on aura d'autres indices. Et après on reviendra au pire ici s'il y a des choses à faire. Pourquoi il s'enfuit? Funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Ah oui, c'est sûr, c'était pas un anglais. Mais en tout cas, il a fui d'une manière bizarre. Oh là This là. scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality.
Quite an expensive one, too. Mhm. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was Apparemment, il y a un a conflit entre conflict Mexicains et between Chiliens. Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint Menthe of poivrée. peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Ok. Oh là là. Il y a tellement de trucs à fouiller. J'ai jamais vu autant à demander. Ok. Oh là là, il y a tellement de choses à fouiller, c'est un truc de ouf. Magazine Newspaper épique. articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Ticket de course. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Mhm. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Ok. Respectez vous voulez toutes deux acheter des mines de... Le conseiller mexicain Caracal avait obtenu une promesse de vente et préparé tous les papiers. Néanmoins, le groupe chilien est parvenu, grâce à ses relations avec les mines sous le nom de son concurrent. Ah bah purée. Ok, ça il faut que je pose des questions. Très bien. Alors. Tac, avec tac. Les Mexicains n'avaient aucune rancœur contre les Chiliens, les affaires sont les affaires. Bah ouais. Pas le choix. Ok, rien de plus par là. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Ah ouais. Alors, examiner les mines, examiner le prochain. Ok. À demander, à demander, à demander. Il y a beaucoup de choses à demander. Il y a rien à fouiller là. Non. Bon, il y a un mec ici. Ah, c'est le chef. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Mélancolie.
Bouton manquant. Ah. Marque d'alliance. Et pas de montre. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Alors. Ok, la plage. Putain, il y a tellement de choses à fouiller là. Alors, examiner l'embranchement, examiner les mines, y découvrir la main, passer la garde au peigne fin et inspecter la plage qui borde le lac. Trouver l'homme qui fume le cigare dans la salle d'attente de Doncaster. Je suis où là, moi déjà? Ah bah je suis à Doncaster. Oh. Watson, would you like some tea? Would you like some tea? Ok, rien. Il est où ce fou là qui s'est enfui là? Ah mais il est revenu. Mais pourquoi j'ai le même... We would ask you not to leave. We have some questions. Ah il est revenu. Are you the police? No, we are employed. Je crois que by j'avais the le même railway scénario. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Il y a des rides. Donc à mon avis, il est pas si jeune que ça. Vêtements élégants. Une large carrure. Le fameux cigare.
Et sport de combat. Oh là, c'est un boxeur ou un lutteur celui-là. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. See, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Il est fou Not a lui. very friendly man, and he is lying. He said that he just... 2 secondes. Alors. Alors, les Mexicains n'avaient aucune record de se faire son ouais. Là, c'était Mexicain donc Mexicain furieux. Chilien à bord. Mexicain furieux. Les Mexicains ont ciment laissé les Chiliens dans le train. Voilà pourquoi le contrôleur a fait descendre tous les passagers hormis les Chiliens. C'était un piège mexicain. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait fouiller? Le mec qu'on a vu, Monsieur Robinson, je sais pas quoi, là, il était où déjà? Je sais même plus dans quel guerrier il était, tellement il y en a de trucs. Je crois que c'était là. Hein. Il était à Shenster, je sais pas quoi là, non? Je me rappelle même plus. Je crois qu'il était là, le mec, non? Non, il me semble pas que c'était là. Non. C'était pas dans cette gare. Non. C'était dans quelle gare déjà? Peut-être là-haut. Ou alors à Doncaster. Je crois que c'était là finalement. C'est là où on était, non? Oh là, je sais même plus tellement il y en a. Oh, je suis perdu avec tous ces trucs. Je suis perdu. Sachant que je les fais même pas dans l'ordre, les trucs. Il faut aller à droite, à gauche. Inspecter ci, inspecter ça. Pouf! Compliqué. Il est où ce mec? Non, c'était pas là. C'était où? Il me semble que c'était là que je l'ai vu, non? Il y avait rien d'autre à fouiller ici, on est d'accord. Bouge. Toujours au mauvais moment celui-là. Ah si, c'était là le mec. Il est là. I will not move from here until I receive my refund. Il n'y a rien à faire avec lui encore. Allez. Don't touch anything, please. Ok, lui il a rien à me dire de plus. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement inspecter la plage.
the beach that is located near the quarry and Doncaster station. These Déjà, à traces peine were arrivé, il y a made déjà by des traces. carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Nothing interesting here. Nothing interesting. Nothing interesting here. C'est ça, mais... The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Ok. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. C'est pas du truc par là. This place was abandoned fairly recently. An abandoned gypsy caravan. Réclame de tours en bateau. An advertisement for lake cruises. Ok. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Rivage, déchets sur le sable, plaque métallique. A label with the name Las Las Arbas. Consulter les archives, ok. Ok. Bon bah je pense qu'on a tout fouillé la zone, hein, puisqu'ils ont dit d'explorer la plage, ça a été fait. Avant les archives. Alors, une plaque trouvée sur la plage. Hausse d'une migration. Que ça peut être? Une plaque d'as trouvée sur la plage. Las Arpas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Succession. La momie. Les aventures de Sherlock. Ça, Gibraltar, machin. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Oh, bah, c'est ce que j'essaie de trouver. Ah! Non, ça My peut pas être ça. search should be focused upon the name Las Zarpas. Compris à la Jamington. Ici, haut de l'immigration. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Inauguration de la première voie ferrée électrique. My search should be focused upon the... My...
Ok. Les péninsulaires sont le chef de file de transport de vrac. Le label de les envois appartient au gouvernement mexicain Caracas. Ok. Alors. Carré irlandais. Alors, transport lourd. Carré irlandais. Ah, voilà. Alors, les Mexicains se sont récemment servis de barges sur le lac, sans doute pour transporter quelque chose de très lourd. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Ok. Là c'est bon. Passer la gare au peigne fin. La gare de Doncaster, on l'a pas fini de l'explorer. L'embranchement secondaire à Deves, on l'a pas fait non plus. Tic tic tic. On va aller là. L'embranchement secondaire du machin, on l'a pas fait. On va voir ce qu'il y a là-bas. Alors. Il est toujours là, lui. The entire train has disappeared. It's a disaster. Ah ah! Qu'est-ce que ça fait là, ça? Hop, hop, hop. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Mhm. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy... This road should lead to the town of Evesham. Mhm. Ah. Traces multiples. Traces de roues. Traces de véhicules. Traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 200 6 cm. feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Ok. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Il y a encore de monter près de la avant que les traces profondes ne séparent. Ok. Ça, il faudra demander au chef. Il n'y a que lui qui pourrait nous répondre. J'espère qu'il a un truc à me dire, celui-là. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that?
It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Ok. Pff, il y a tellement de choses à faire. Passer la garde de donation au peigne fin. Donc à mon avis, il faudra qu'on retourne ici. Là. On va aller retourner là-bas. Il y a des choses à fouiller en plus là-dedans. Oh, c'est fou le nombre d'allers-retours qu'il y a dans ce truc. Hein. Cette enquête, elle est plus galère que la première, je trouve. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir et régler au peigne fin et fouiller à fond. Oh. Non, ok. Bon, ça c'est encore les trucs de sacs postaux. Ok. Une sacoche, qu'est-ce qu'elle fout là, la sacoche? This post bag belongs to the station master. Alors, un chéri, cette fois, je te supplie de me faire confiance, j'aurai bientôt largement assez pour rembourser notre hypothèque, je te demande juste... tu peux continuer à occuper la maison sans moi, puisque c'est ce que tu souhaites. Sache que je tiens toujours à toi, que tu n'iras pas... Ok. L'aide juridique, oh merde. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Alors, en posant ton nom, je tiens à vous assurer que je ne tarderai pas à honorer l'intégralité des traites restant dû conformément à mes dettes. Oui, oh. Il est mal barré, lui. Alors... Le train est passé dans le gazon, comme l'a indiqué l'échelle, le temps de... Ok. Un d'autre fouillé ici. Attends, je vais te questionner, toi. T'as des choses à me raconter, toi. Bon, qu'est-ce que tu vas me dire, toi? You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Pour l'instant, non, mais ça ne serait tardé, t'inquiète. Là, je peux pas. Tchouk, là, y a rien. Bon. Mais je vois rien de plus ici, hein. Ah bah c'est bon. Examiner l'embranchement ferroviaire secondaire qui mène à la carrière. À la gare entre Sheffield et Exham, examiner. Hein? J'ai compris. Examiner les mines et découvrir s'il est possible d'y stimuler un train. Donc à mon avis, il faut que je retourne dans les mines maintenant. Il y a autre chose à fouiller là-haut. Il y a des choses qu'on n'a pas fouillées ici. Ah oui, on n'a pas mesuré là. No. On peut pas mesurer? Nothing interesting here. A small vehicle with wooden beams went down this way. Les traces à la mine sont fraîches, elles ont été causées par un petit chariot avec un châssis d'environ 142 cm.
Uh-huh. Oh. Place vide. Trace au sol. Rail manquant. Mhm. Oula. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Uh-huh. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce train? Quelqu'un a volé les rails pour réparer temporairement le tronçon manquant de la voie ferrée qui mène dans la mine. Ils ont dissimulé un train, c'est pas possible. Le train enseveli dans l'effondrement des mines, bah oui. Mexicain, Chilien, enseveli. Ah là 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 là. Choisir la justice aveugle. Trouver cette affaire, les Mexicains ont tué les Chiliens et enseveli le train dans l'effondrement des mines pour dissimuler leurs crimes. Bah voilà. L'immunité des Mexicains envers les Chiliens a causé bien des remords. Il faut agir vite, contacter les strates pour laisser la police œuvrer avec diligence et gros sabots, quitte à provoquer un esclandre international. Préférez la diplomatie. On ne combat pas pareille organisation criminelle de front, donnant à Microsoft l'occasion de démorcer le conflit, quitte à ce qu'il se fasse traîner l'affaire pour le tourner dans son avantage. Ouais. Choisir la morale, c'est mieux. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Eh ben, quelle enquête! Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen.
Gentlemen, you are under arrest. Caramba! Caramba! Traitor! You double-crossed me! Oh merde. Oh, sûrement pas, frère. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my god! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Ok. Ok. Parfait. Bon, bah on va s'arrêter là pour cette enquête. Hein. Et on attendra la prochaine enquête. La prochaine fois. On commence déjà le début de la cinématique de l'enquête suivante. Et on s'arrêtera là, les amis. Même si ça fait, je pense, moins d'1 heure. C'est pas grave. On fait à chaque fois une enquête à chaque fois. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. The pupil is dilated. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. Prenez les pouls en comptant les battements cardiaques. I need to concentrate and count the heartbeats. Hein? Prenez les pouls en comptant les battements cardiaques pendant 10 secondes. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Il est déjà debout. Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but, what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us.
Watson, fetch your hat. Ok. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette partie de Sherlock Holmes, Crime and Punishment. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouvera pour l'enquête suivante lors d'une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.